ماشین نوبتی ما اوپل زفیره سالش 2000 حالتی بالون 60%. دو الکتر پاکت коробка механик این سی دی پلیر کنسل پیشکاش کار میکند پربیگش 281,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین من این حالت سالن قفای ماشین мотор 1.8 1.тек сӯзишвори газ бензин газаш простой. расходаш чанд его 90-95 расход 10-90 та мегардад. нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 835 28 92 835 28. ماشین نوبتی ما ستاریکس سالش 2000 دو الکتر پاکت ماgnetofon коробка механик контейнер печкаш кор мекунад. пробегаш 392,000 километр. мани ҳолати салони пеши мошин мани ҳолати салони қафои мошин. мотор простой дизель 10-100 мегардад. нархи мошин 24000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 915 0508 92 915 0508. мошин навбати мо муссо солаш 2001 ҳолати балон 60%. چهار الکتر پاکت سی دی پلیر کنسنر پیچکاش کار میکند. коробкаш механик. пробегаш 271,000 километр. من این سالن پیشش من این سالن قفای ماشین мотор турбо 5 ای расходаш расход 80 мегардад. нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 622 2135 92 622 2135. ماشین نوبتی ما Audi A8 سالش 2019 климат контрол, мультируль, сиденье обогрев, сиденье лифт, центр замок,
пробегаш 4116 километр. ماشین همه نوارات ها شین زمانه منه. همه نوارات های این زمانه شاید ماشین این سالن قفای ماشین هاش موتور 5 دیزل دستگاه چند؟ 207 میگردد. نرخ ماشین 750,000 تومان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 771 7000 92 771 7000. Haş. Kapat şu şuradaki.